नमोस्मदाचार्य परंपरेभ्यो नमो नमो भगवद्राजाय नमो स्वनन्दामकामरेभ्य नमो श्रीयेशपते नमो सपराधसवादिनं पतितं देव भवात्महोदरे गतिं शरणागतिं केवलमात्मसात्कृतस्मद्गुरुभ्यो नमो स्वाचार्यपूर्वाचार्यभ्यो नमः श्री 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 भारद्वाजपरमश्रीपते रामानुजाय नमः। ओं नमो वेंकटेश। తోంకుంట స్వయంభూ సింహం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు కూడా నాలాయర దివ్య ప్రబంధ సేవాకాలంలో భాగంగా ఈరోజు సాయంత్రంలో శ్రీశైలజదయాపాత్రం దేవక్త్యాది గుణాపరమేంద్ర పౌర్ణముందేరం జయామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథ సమారంభం నాదేమనమజమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే పరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజైపురవ్యామోద సౌరానే తృణాయమేనే अस्मद्गुरोर्भगवतोदेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ चरणं प्रपच्ये मातापिता युवतस्तर्या विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यशनकुलपतेर्वकुलापि रामं श्रीमत्तदनुपरमां मूर्धना கருப்போரம் நாருமோ கமலப்போ நாருமோ திருப்பவளச்செவாய் தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுப்பு ஒசித்த மாதவந்தன் வாயுச்சுவையும் நாற்றமும் விருப்பட்டு கேட்கின்றேன் சொல் அஜிவன் செங்கே. கருப்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய் தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுப்பு ஒசித்த மாதவந்தன் வாயுச்சுவையும் நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல் ஆஜிவன் செங்கே. ஆண்டாள் திவ்ய திருவடிகளே சரணம்.